Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung ya. Okey, tanda ini panjang. Dua harakat ya. Alif di atas a, bawau mati di depan bu, tawau mati di atas tau, saya mati di bawah si, abu tau si, kimia mati di atas dai, ha alif di atas ha, hawau mati di depan ho, gai ha hu, dalwau mati di atas dau, zalia mati di bawah zi, roya mati di atas roy, dau zi roy. Jadi bacaan dia abu tau si, gai ha hu, dau zi roy. Seterusnya zai alif di atas za, sin waw mati di depan su, shin waw mati di atas shau, swada ya mati di bawah sui, za su shau sui, boda ya mati di atas boy, bo alif di atas to, zo waw mati di depan zu, boy o zu. Ein waw mati di atas au, wai nia mati di bawah ri, au ri. Baca dia. Za su shau sui, boy po zu au ri. Seterusnya, faya mati di atas fai, kof alif di atas ko, kof waw mati di depanku, lam waw mati di atas lau, mim ya mati di bawah mi, nun ya mati di atas nai. Jadi, fai o ku lau mi nai. Seterusnya, waw alif di atas wa, ha waw mati di depan hu, ha ya mati di atas hai, wahu hai. Jadi bacaan dia fai o ku lau mi nai wahu hai. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.